Pramotatoy. Unusini, not the Shikram de Parani. Tipra Len by Greta Tipra Leni Ani Zotoku Gian eto Patokokri, IPFT Patio, Sung Zugdan Kaya. Bubagra Produt Kishore Manikoni, Tudulung Wakley, Tini Nishala, one notice rally hene, Agortola Ostawal Grauno, Belano Panakotor, Klano, Mothani, look rock tangi, Hohom Dodam Ungitongi Manijora, Piaba Karbook Hekeba Tetalis Karbook Constitutioni, it's Maniko Dewan, Boyregedokani, Joitrasen Cambio, Tipra Mothani, look rock tangi away. Belanya wana masingsa kelanya borni je hohom dadam engitang mani jorawono party IPFT ni bana rompaika kokto mani bisnikti Simon ka 9 family ni 34 voter ti pramota party no yakare party IPFT ni bana rompaika hani saikna dakha borno khabai khugbai lamsoginar ka youth IPFT ni vice president totha Karbook আর developing BHC by chairman borom ganang sar pranab tripura abon rugai tamoni saikna dakha ti pramota yakare phainai te lamsogoi naharnai ni khugtai tamoni sa khanai ji chini mangpli তিনি আগে ফার্স্ট 2018 जों जे विधानसभा बरंफोरनि जों सुपुनि आईपीपी दं आलाय बिनिफ्राय एडिसि बरंहा जों सुपुनि सि दिनबा आईपीपी के सा नर्मेल इन थांजा आइथनमै जों राजान्तिया थाङा आलाय जों आरो जे तिप्रा मथा दं कुनु सिनि असं दिया नटिस खालामदे जों पारानि दैनि प्रब्लेम आरो कारेन्टनि प्रब्लेम Aku toto kisu hamia. Si karena sih soal giang sini IPFT fashion. Tipra mata patio nung masuk port dog deh man manitong. Ang tipra mata kono port kaya nih, tokana tipra mata kaya. Tini jet idar joining program ini berjaga ya mah. Moha sini beredogan citersin para. Ini sini mah. Monjre tipra. Kono sini Maharaja Pradur Bikram mani kono. Maklumo bini ideologi no sung hamzao joto tipra sarongno bini ideologi no bo hamzao sung joto tipra sa bini loge bo tong bini tasote bo tipra len by Greta Tipra Leni ani joto tuku gyan eto pathokokri bini by tipra len bo nini ekui mane puisa kolsa yang fikung by bakha saman no tipra len by nini Greta Tipra Leni kuno pathokokri bini by sung e chini je Sinti Thansa Sar NC Debormani Narendra Chandra Debormani नेतृत्व वाइनो जों तिप्रालेन तुई मानलाय बुबे बेटार जोंनि महाराजानि साहित्य मुंबाय जों ग्रेटा तिप्रालेन तुई फेमाल बुबे बेटार बिनि बाय जों आपातत जों जोंनि NC देबरमा सारनि बिनि आइडियोलॉजिना हामजाय जों दिनै सरि IPFT पार्टियो जों योगदान खाया Tipra mata patio nung tama port dog tong mani. Tipra mata पार्टियो एमनि तो आं YTF नि एसमानि कदेनि प्रेसिडेन्ट तong mani. Sinemu Kiran Tripura. Chata. Kuilo hambai sini media person no to belai I horkasang joro barke khagam bai tong thongman himano tani bagi hinalai tini 27 tarik bishubad dino tini purbo manika dewan bisina andaro chitro sen para Karbook division pati IPF tini bai kaisa chikoncha uthan soba ebong joining soba tini ei chitra sano जों दीर्घदिन IPFT रक मिटिं खानि जागा माया पाइप्ले हामबाय चिनि ताखुक चिरंजीत त्रिपुरानो बिनि नेतृत्वे एवं चिनि ताखुक किरण त्रिपुरानि नेतृत्वे चिनि ताखुक चिरंजीत बुतो थानाय चाइतिर जइन रजा आरो तिन हलाय चिनि आनि बाबु किरणनि नेतृत्वे किरण त्रिपुरानि नेतृत्वे जों 9 फेमिलिनि 34 बुटार बिभिन्न पार्टी याकारै तिनि बक चिनि IPFT नि बानावो जोंय बाक्सा सामुं तांनाय होनै फाइमेन बागै बंनो जतननो आनि व्यक्तिगत अंगै पार्टी IPFT नङै बंनो जों खाबै खबाय लामसौ